काल मुखेलमंत्र्यान बजेट मांडलो। गोयच्या उदरगतीत मतीत दवरून शैक्षणिक आणि समाज कल्याणाचे उदरगतीक चालना दिवपाचेर भर दिल्या। पळयात मुखेलमंत्र्यान बजेटा उपरांत पत्रकार परिषद घेवन दिल्ली पुराय माहिती। विकसित गोवा हे विजन मुखार दवरून ताचे बजेट 2026-27 हाच्या खातीर मांडला। हातूंतल्यान आमी पळयता की मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, better healthcare, social security, upgradation of the education, ease of public transport and effective delivery of the public services हाजेर आमी भर दिला। हे बजेटाची सायज जर तुम्ही पळयशात जाल्यार 30,195 कोटी रुपयांचो विथ रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर 21,970 आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर 820 कोटी अशें आसा। कंझिक्युटिव्ह गेली 5 वर्सां कंटिन्युअसली सरप्लस बजेट म्हणटा आसतना हे फावटी 1,666 कोटी रुपया वो सरप्लस करून फिस्कल डेफिसिट 3,895 कोटी रुपया बिलो 3% ऑफ जीएसडीपी वेल विदिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ द आरबीआय। ताच्या खातीर आसा ह्या बजेटांतले मेजर एचिवमेंट जर तुम्ही म्हणशात जाल्यार म्हजें घर आनी सरकार तुमच्या दारी हो पंचायत लेवलाचेर कार्यक्रम घेवन म्हजें घर ही योजना सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावप आणि सरकाराचे वेगवेगळे योजना लोकां पर्यंत पावप हाच्या खातीर आसा। ओबीसी खातीर सुद्धा नवीन स्कीम वेगवेगळ्यो डिसायड केल्लो ताच्या खातीर 5 कोटीचे प्रोविजन हे विशेष करून ओबीसीच्या वेगवेगळ्या स्किमी खातीर केल्लो आसा। म्हजो फ्लॅट ही योजना बऱ्याच जणांच्या घरांत लक्षात येवना आसतली पण हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता ज्या अपार्टमेंटांनी बऱ्याच जणांनी फ्लॅट घेतला त्यांचो एग्रीमेंटाचेर फ्लॅट आसा, त्यांचो अजून स्टेजरीड जाल्लो फ्लॅट ना, म्हणजे बिल्डर आणि जमीन मालक हांच्या मदल्या वादा खातीर आणि त्यांनी सोसायटी करूंक ना म्हणून तो फ्लॅट ओनरशीप डॉक्युमेंट तेजे कडेन अजूनय ना। ह्या लोकांक अशा पद्दतीचे ओनरशीप डॉक्युमेंट दिवपा खातीर म्हजो फ्लॅट ही कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटान आमी योजना काडल्या ती इवन दो म्हणजे इफ द लँड ओनर इज नॉट देयर then register bill sign लँड ओनर किंवा बिल्डर अस्तित्वात नसत लँड ओनर आसा जाल्यार बिल्डराच्या जाग्यार तेजेनी कंपल्सरी हाऊसिंग सोसायटी ही करची पडटली। हाऊसिंग सोसायटी करून आपलो अभिषेक ते सुटावो करू शकता तांकां दिवपाचे आमी अशा पद्दतीन म्हजो फ्लॅट ह्या योजनेचे गोंयांत आसलेले वेगवेगळ्यो सोसायटी ह्या 2-3 वर्सांचे बजेट काडून पळयशीत जाल्यार खंयच्याच बजेटांत हांवें कसलो कर वाडोवंक ना किंवा खंयच्याच एका नवीन टॅक्स कित्याकूच लायला केन्नाच लावना आसा त्या एक्झिस्टिंग हातूंतल्यानूच आमी फुडें गेल्ले आसा। लिकेजीस रद्द करून आमी आमचो रेव्हेन्यू वाडयला आणि म्हणून जर 28,000च्या उपरांत आमी 30,000 कोटीचेर पावले। आमी जेन्ना 2019 सुरवात केल्ली तेन्ना इट इज अप्रॉक्सिमेटली 19,000 कोटी वर आशिल्लो तो आज 30,000चेर म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 11,000 कोटी रुपयाची वाड ह्या रेव्हेन्यू जाली तिको बजेट वाडोवंक शकले। तुवें जे म्हटलां आमकां वास्को सिटी खातीर ऑलरेडी 180 कोटी रुपया गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आयल्या। इट इज एन ग्रीन वास्को क्लीन वास्को असो आमचो करपाची जी संकल्पना आसा म्हणून ग्रीन स्पेसीस क्लीन स्पेसीस जितकी थंयसर हेरिटेज स्ट्रक्चराच्या बरोबर थंयसल्यो ओपन स्पेसीस आनी वॉटर बॉडीज डेव्हलप करपाचो सरकाराचो प्रयत्न। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांनी राज्य विधानसभेत 2026-27 वर्साचो गोंयचो अर्थसंकल्प सादर केलो। लोककेंद्रीत पद्धतीचेर भर, उदरगत आणि कल्याण वाडोवपाचो हेत आशिल्ले जायते उपाय काडपाचे उतर ह्या बजेटांतल्यान मुख्यमंत्र्यान दिला। मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा हे घटमूट बजेट पूण हे झूटमूट बजेट अशी टीका करत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी आपल्यो मेस्तुरात प्रतिक्रिया दिलो। पळयात। आनीक सरकार तुमच्या दारी हे ऑल अक्रॉस ऑल पंचायत कोतले म्हणून सांगला। सध्या सरकार तुमच्या दारी करून म्हाका दिसता लोकांक केला भिकारी। हांवें सुरवातेक सकाळच्या वेळार सांगलेलें आज प्रत्येक दिसाक तो पोंडाच्या गांवांत दिसता। तरी आसतना जे फटाश ते मारते खास करून ओडेस आझार जॉब स्टाफ सिलेक्शन कमिशना उदेशी जेन्ना आज तो वडवीकाय उलयता अबाउट गोवाज पर कॅपिटा प्रोजेक्टेड एट 8.18 lakhs आणि जीएसटीपी एट 1.31 lakhs। कुशावती पासत विजन डॉक्युमेंट काडपाचे प्रयत्न सरकार कोतले म्हूण सांगला। आता कुशावती जेन्ना डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करपाचे जेन्ना आमी सुरवातेक सांगलेलें की तेजो रिपोर्ट हूंय हाका म्हणून रिपोर्ट फिजिबिलिटी चोयनासतनाच तेमी ही डिस्ट्रिक्ट अनाउन्स केली एंड वेन दे अनाउन्स दिस पर्टिक्युलर डिस्ट्रिक्ट टुडे दे आर डुईंग अ विजन डॉक्युमेंट।
if we look few points, today Goa's economy, they say, is growing. But if you look, the agriculture sector is contributing only 5%. This is a major worry for any state. Today, tourism is moving forward. म्हणजे tourism today practically is controlling 43-45% of the economy. But what is shocking is 95% of the tourists are domestic. Despite वाढता म्हणटा, Goa is growing, the fiscal deficit is pegged at 2826 crore rupees. Investment Promotion Board, जे बोर्ड म्हणटाय ते एक फ्रॉड, आणि ह्या फ्रॉडान म्हाका दिसता 31 प्रोजेक्ट्स वर्थ 1117 crores, आणि हेमी सांगलेले आसा 4,950 कोटी जॉब, 4,000 ऑलमोस्ट 4,950 जॉब्स. हे जॉब ज्या पद्धतीन हो सरकार प्रॉमिस करता, ज्या पद्धतीन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आज प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा, युवकांक खबर आसा, हे सगळे लाखांनी स्क्वेअर मिटराचे लँड दिवप, प्रॅक्टिकली हेजी फिजिबिलिटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, प्रॅक्टिकॅलिटी ऑन द ग्राउंड इज अ बिग झिरो. लास्ट टाइम 54% was till January. I have not seen the figures, but I believe it doesn't go over 70%. It doesn't technically go every year, doesn't cross 70-71%. So this is only an inflated budget. There are so many violations. Violations when I say the way some budget heads, the way funds have been diverted without taking proper approval. CAG has flagged at the start of the supplementary demand. I spoke about several issues. You see, there are 12,000 odd utilization certificates worth 3,400 crores across 31 departments. That is a big fraud. 12,800 utilization certificates not being submitted is not a small thing. It's not few hundreds, and it is 3,500 crores worth. And Chief Minister has said that he would look into his department. This is happening for the last now 3-4 years. मुख्यमंत्री म्हणटा घटमुट budget. This is jhut-mut budget. It has been brought to our notice that from the next academic year, the foreign languages will not be there. So Which is a big concern, yes. Yes, and also if you look, what we pointed out is that the NEP, the Director of Education has given an affidavit in the High Court saying that 1,045 what hours are those? Not learning hours, notional hours are already completed. So as per National Credit Framework, 955 hours are required. So you're getting 1,045 hours with the old system, that is June. So why do you put the children in the heat for 3 hours for 20 days? What is the reason when you're already getting 1,200 hours with the current June system? गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, सिरू महाले, संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. कला अकादमी टास्क फोर्साची बसका जाली. कला अकादमीक घातिल्ल्या साबार समस्येविशीं हे बसकेन चर्चा जाली. अकादमीन भायल्यो कार्यावळी न्ही जाल्यार गोंयच्या कलाकारांक आदी संद दिवची अशे साबार मुद्दे मुखार आयले. I think that is very important. Neutral आसा, तातूंत ट्रान्सपरन्सी आसा, आनी ती आसूंक जाय. जाल्यार तुजें काम जातलें, ना जाल्यार ते तशें ट्रान्सपरंटली जावपाचें ना. लायट अँड साऊंडाचे आता आम्ही ऑन होल्ड दवरला, पूण देविदास सरान सांगला पळय तो हें आमी आख्खें कला टास्क फोर्स इज लुकिंग इनटू एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वर्क वॉज डन and what was it done properly or not, that is completed. Whatever work was done was not done properly. Secondly, now what do we do ahead to ensure that it comes up to state of the art? ते काम आता चालू हा. पूण आयज एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गोष्ट जाली की कला अकॅडमीन आमकां सांगलें की आमी पयलेच स्टेजीक बद्दल हांव उलयलोलो. स्टेज इज अनइवन, वयर सोकला आहा ते फळ्यो लायल्या ते, आनी स्टेजीस सोकला हॉलो आहा ते आमी एक वर्सा आदीसान सांगता ते सारकें ना. आयज ते आनीक बेकार जाला. It has become more uneven. So the Kala Academy staff has alerted the task force today कि it is becoming very very dangerous now. The stage can पड़ सकता and it can collapse. The entire stage can collapse in the hollow part that is there under the stage. So we have asked for an urgent inspection of
that work, which is supposed to happen. We have asked for the inspection to happen on Monday, where we will go along with the engineers of the PWD, members of the task force, Arminio, myself. We will go and we will look at the condition of the stage, because if the Kala Academy staff is saying that there is an issue, then it needs to be looked into immediately, because that stage is being used currently. कोण थिंगा पडलो आनी कितें जालें, एक्सिडेंट जालें जाल्यार जबाबदार ते घेवचे ना, कित्याक ते म्हणटा की आमी तुमकां हाडून सांगता. सो there are two things that the task force is dealing with. One is the work that has to be executed correctly or re-executed correctly, and secondly the ongoing issues that are going on in Kala Academy, such the stage. So the task force is doing this on a regular basis, and on Monday, Tuesday when that inspection happens, we will know की आता कितें करपाक जाय ते स्टेजीक अर्जंटली ताका सारकी करून सेफ करून कितें करूंक जाय तें Monday, Tuesday तेंय पळयता. Also we are continuously saying at every meeting की बाबा हे जे कार्यक्रम तुमचे चालू आसता ते all these non-cultural related events जे जातात ते आता seafood festival जालो, this is like very little culture happening in, very little art happening. That's a performing arts venue. So हे सगळे इव्हेंट्स तुम्ही दुसरे कडेन व्हरचे आनी परफॉर्मिंग आर्ट्साचे पळय इव्हेंट्स आहा, गोंयचे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आहा, सिंगर्स, एक्टर्स, थिएटर, dancers, these performing artists should be given priority. We have been telling the task force has been telling the chairman has been telling the government repeatedly that performing art that was built for performing artists, they should be given first priority. That also we have been telling this continuously. So we are hoping that the government will start implementing these suggestions of the task force on an immediate basis, and if they don't implement it, then we are going to go back to the people and tell the people की बाबा आम्ही हे सांगला तरी पण ते कोण ना, टास्क फोर्स केले पण टास्क फोर्स तुम्ही ऐकना जाल्यार देयर इज नो पॉइंट. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. म्हापशा FDA, सब यार्ड असोसिएशन आणि केळी विक्रेते हांची संयुक्त बसका जाली. केळी पिकावळींचेर रसायनां वापरची न्हय असो निर्णय घेतला. ते बेकायदो वावर करताना सापडल्यार तांची सुवात सील करतले अशी FDAन शिटकावणी दिल्या. नॉन अप्रूव्ड मेथड जो आसा म्हणजे तो इथलीन इथफोन म्हणून एक केमिकल येता जे उदकान डायल्यूट करून ती केळी इथलीन केमिकलान बुडोवन ती पिकप, हो एक अनअप्रूव्ड मेथड. कित्याक जाता जो केमिकलाचो ट्रेसीस जो आसा तो फ्रुटाचेर उरता आनी देर आर चान्सीस की कंज्यूम करता तेन्ना हे आमी आमच्या डायजेस्टीव सिस्टमाक ते वतले म्हणून. तशेंच आमी तांकां सांगून दिल्ले आसा जो खाता तेज्याकीन वश जो करता तेका, कित्याक तेजो मॅक्सिमम एक्सपोजर, सो तांकांय हेजर्ड तो जे हे केमिकल घालता तांकांय मेजर हेजर्ड तो, तेवूय तांकां आमी सांगून दिल्ले आसा. आनी तेज्या भायर जे आसा गॅस टायपरींग मेथड जे आमचे एक्टा प्रमाणे FSSAI एक्टा प्रमाणे अप्रूव्ड आसा, सो हे तांकां आमी करूंक लायला, कित्याक गॅस मेथडान कांय ट्रेसीस उरना. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन द लिक्वीड आनी गॅस मेथड. हार्मफूल म्हणून ताका इट इज बॅड फॉर हेल्थ. सो ताका कितें डिजीजीस किंवा इनडायजेशन हे खूब जे आसा ताका जावंक शकता, पॉसिबिलिटीज आसा. देर आर स्टडीज की इट इज बॅड फॉर द हेल्थ म्हणून ओवरऑल. ओके, सो हे अवॉयड करूंक जाय आमी. हेज्या फुडें समज जाय जाल्यार एक्शन कितें जातलें? हेज्या फुडें तर जायत जाल्यार एक फ्रॉम द FDA पॉयंट ऑफ व्यू ताजो लायसन्स इमिडिएटली सस्पेंड जातलो आनी तेजेर JMFCन केस बूक जातली. तशेंच विदीन 48 आवर्स आमी यार्डाक बरोवन दितले की तांचो जो हांगा ट्रेड लायसन्स आसा, ऑपरेशनल लायसन्स आसा तो तांणी सस्पेंड करचो म्हणून आमी रेकमेंडेशन दितले. फुडें म्हाका दिसता की तेवूय तांणी कमिटमेंट दिल्लो आसा की दे वील ऑल्सो रॉ मटेरियल जेन्ना बनानास गोंय येता, ओके, ते स्टोर करता, सो प्रॉपर मेथड कितें आसा बिफोर कस्टमराक दिवपाक? प्रॉपर मेथड इज थ्रू द आर्टिफिशियल रायपनिंग चेंबर्स थ्रू गॅस. हो प्रॉपर मेथड. This is the approved method used internationally and worldwide. But they are using that method. That is what we have given them the facility today to start using this method. आणि त्यांचा जो ट्रेडिशनल मेथड आसा भट्टी म्हणजे पुटिंग इट इन द क्लोज रूम. आणि क्लोज रुमान कितें जाता, जो बनाना आसा तोच गॅस एमिट करता. सो एक फ्रूट आसा तो फ्रूटूय हो इतलीन गॅस एमिट करता. सो ताका क्लोज रुमान दवरलो म्हणटकूच तो स्वता फ्रुटाचोच गॅसान पिकअप. हो ट्रेडिशनल मेथड. सो हो ते करता आतां सद्याक भट्टीन, पूण ते 100% जायना. आयज आमची FDAची टीम आनी तशेंच आमचे हेड ऑफिसांसून भेणे सर हांगासर आयिल्ले आसले. येवपाचें कारण म्हणल्यार मेन परत केळीचोच इश्यू. फाटली काही वर्सां जाली FDA इज डुईंग व्हेरी गुड जॉब. आमी सदांच म्हटलेलें आसा की FDA जी अवेरनस केल्ली आसा आमच्या ट्रेडरांक, खूब तेचे प्रयत्न केलो शिकोवपा खातीर,
आनी ऑलमोस्ट 90-95% ट्रेडरांनी अग्री जाल्ले आसा. खंय तरी आजून 1-2 ट्रेडर्स असे उरलेले जे आतां पयर म्हाका लास्ट वीक सुद्दां एक असो मेळ्ळो. सो आयज ते सगळे केळीचे आमचे ऑलमोस्ट एक 12 ते 14 ट्रेडर्स आसा जे होलसेल दुसऱ्या स्टेटींसून हांगासर केळी हाडटात. सो तेंच्या बरोबर आयज मिटींग आसली. सो तांकां जेन्ना आयज विचारलें की हेजें सोल्युशन कितें, सो कशें आतां ऑलमोस्ट आउट ऑफ 12 to 14 ट्रेडर्स ऑलमोस्ट 10-12 जाणां यूज करिना आनी वी ऑल्सो दोगी करिना. 1-2 ट्रेडर्स खंयसर आसा. सो आयज तेंच्याच कडसून अश्युरन्स घेतले की हेजे फुडें जर असो कोण जर मेळत जाल्यार तेच कंप्लेन करपाचे आनी तेंच्यांनीच अश्युरन्स तेंच्यांनीच सांगलां आमचे ऑफिसराक सुद्दां तेंच्यांनी सांगलें की हेजे फुडें जर असो कोण ट्रेडर मेळत जाल्यार सील करा म्हणून. सो एक बरें जालें की तेंच्या तोंडासून येलें. सो सेकंडली हेंचे कडसून आमच्या ट्रेडरांचो सहज मागणी आसली की आमकां एक रायटिंग चेंबर जाय म्हणून. आयज खंय तरी यार्डान ऑलमोस्ट 1 कोटी वयर खर्च करून तो रायटिंग चेंबर हाडलो. एक बरो पैकी केलो. मातशें ऑपरेशनला खातीर कशें आसा एक सिस्टम पयलीं वचून चलत येयल्ली आसा ती संवय चेंज करपाक मातशें ऑर्गनायज करपाक टायम वयतलो. सो त्या खातीर तो रायटिंग चेंबरचो जो कोण ऑपरेशनल कोण आसा सो आमी ताका एक तेच्या बरोबर जॉयंट मिटींग घेवन ताका एक 8 दीस हांगासर ट्रेनिंगे खातीर ताका हांगा स्थायीक रावपाचो म्हणून आमी तांकां एक रिक्वेस्ट लेटर आतां ताका धाडटले की हांकां आमच्या ट्रेडरांक शिकय म्हणून. सो ते एक आमचो प्रयत्न आसलो. तशेंच एक बरें सजेशन दिल्लें आसा की प्रत्येक जे बनाना वेंडर्स आसा त्या शॉपाची CCTV कॅमेरा कंपल्सरी करपाची आणि तागेले ते आमी आमगेले हें करून ताका इविक्ट करतले थंयच्यान. म्हणजे सपोज तो इलिगल समज तर करता सो लोकांच्या पब्लिका खातीर हार्म आसा जाल्यार आमी ताका थंय एलाव करची ना तो इलिगल बिजनेस करपाक. ना पयलीं कितें जाल्लें पयलीं ते सगळे कंप्लेन करताले तांकां फेसिलिटी ना म्हणून हांगा थंय येता. आतां गोवोरमेंटान तांकां फेसिलिटी हें करून दिल्या तयार करून दिल्या आनी त्या फेसिलिटीचो ताणी आतां उपयोग घेवपाक जाय. आतां ते शेल्टर घेवपाचें म्हणत की बाबा हांगा तुमगेलें तें ना म्हणून आमी तें करता म्हणून. इट इज इलिगल. पूण कशें आशिल्लें एक समज फेसिलिटी ना जाल्यार ते कॅन कंप्लेन आपल्या कॉलेज तुमचे कडेन फेसिलिटीच ना म्हणून. ताका लागून गोवोरमेंटान 2 कोटी खर्च करून थंय रायफलिंग चेंबर गेल्यात. रायफलिंग चेंबराची जवळ जवळ हांगची एरायवल आमी चॅक करून त्या प्रमाणे त्या जे कॅपेसिटीचे रायफलिंग चेंबर घालून दिल्ले आसात. म्हणटकीर जर तर समज तर तांगेले कशें आसा टायमलायन म्हणल्यार ती रायफलिंग चेंबर लास्ट हांगेले पयले 1 दिसान जाता पळय ते रायफलिंग चेंबराक सायंटिफीक मेथडान ताका 3 ते 4 दीस लागतात. ही सायंटिफीक मेथड. आतां कितें जाल्यार थोड्या हांकां इतले दीस ते लागता पळय सगळे सायंटिफीक ती रावपाचें तांकां पाशेंस ना आनी ताका लागून आमकां आमचे FDAचें खूब सामकें कॉपरेशन मेळ्ळा फ्रॉम टायम टू टायम. तांणी आमकां सजेस्ट केल्लें की तुमी अशी फेसिलिटी तांकां तयार करून दिल्या त्या प्रमाणे तांकां आमी तयार करून दिल्ले आसा. आतां आमी तांकां अपील केल्या तुमी त्या फेसिलिटीची तुमी हांगा हें घेयात लाभ घेयात म्हणून. आमचे आतां यार्डाचे सगळे व्यापारी जमलेले हांगा कोण केमिकल घालताले कितें घालताले इतले दीस केले ते फुडें सरांनी सगळ्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली तरी आयकूंक ना. तरी कोण 10 मधले दोघांनी गेले तरी सगळे यार्डाक येताले. ताका लागून स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक आज मिटींग जमलेली. सगळे येवन आज मिटींग घेतला. आतां आयच्यान आज म्हटल्यार आतां उठतले तेन्नासून कोणी केमिकल घालता त्याचे शॉप क्लोज जातले म्हणजे सिलूच करतले आनी लायसन्स सस्पेंड. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी करपाची मागणी करपी प्रतिनिधित्व आणि येवपी नगरपालिका वेंचणुके खातीर राखीव सुवात वा रोटेटिंग रिझर्व्ड सुवाताची मागणी करपी निवेदन गोंय राज्य वेंचणूक आयोगाक दिले. हे संबंधित समाज वावुरपी संजय बर्डेची घरकान्न वैशाली बर्डेन म्हापशा पत्रकार परिशदेंतल्यान पत्रकारांक संबोधित केले. पळयात. म्युनिसिपालिटी 5 इयरान जाता. सो आतां ह्या 2026 इलेक्शन्स आसा. सो पणजेचे आतां इलेक्शन जावन आसा 11 तारखेर. सो बाकीची जी 11 तालुका उरता सो तेंचे इलेक्शन आतां जावपाचें आसा. सो हांवें काल इलेक्शन कमिशनाक एक लेटर केला आनी रिक्वेस्ट केला. सो ती डिक्लेअर करपाची की इलेक्शनाक 1 म्हयनो पयलीं डिक्लेअर करपाचें की जे रिजर्व वॉर्ड्स आसात सो ते रोटेशन हें करून जावंक जाय. सो तसोच टायम मेळटलो जो कोण डिपेंड आसा इलेक्शनाक. Mrs. Vaishali Sanjay Burde Kale, who the Election Commissioner of State letter केलेला आसा ती सेइंग दॅट अख्ख्या गोंयान म्युनिसिपल कावन्सिलाचे इलेक्शन जावपाचें आसा. भितरसून
हे लेटरान कितें म्हटलां एप्लिकेशन रिक्वेस्ट केला की म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं हे वॉर्ड रिजर्वेशन जे वॉर्ड आहा ते डिक्लेअर करपाक जाय आनी ते बी रोटेशन पद्दतीन डिक्लेअर केल्या उपरांत जे जे कोण आतां भावी आतां कोण उलयता रावप करते ताका तयारी करूंक इन केस अचानक जर वॉर्ड रिजर्व केलो जाल्यार तांकां टायम मेळना. सो इलेक्शन डिक्लेअर रिजर्वेशन डिक्लेअर केल्या उपरांत मागीर म्युन्सिपाल्टीन मागीर डेट डिक्लेअर करपाक जाय विदीन 45 days असो टायम आसता आनी भितरसून रिजर्व म्हणटा आसतना हांव म्हणून करता की द रिजर्वेशन ऑफ म्युन्सिपल वॉर्ड इज मॅन्डेटरी legal process that must be completed by the state government and state election commission of Goa. Before the formal announcement of municipal election dates in India, this process ensures the statutory representation of scheduled caste, scheduled tribe and women not less than 1/3, including SC, ST women based on the population. And there मागीर delimitation requirement before the reserving seats, the municipal area is divided into wards. This is population delimitation. So हेतून आयज delimitation करता आसतना सुद्धा एक लक्षात धरपाक जाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जो कोण इलेक्शन जे आयज डिलिमिट करता आसतना सपोज एक वॉर्ड नंबर एक नंबर वॉर्ड जर आसा ते कितें करतात अशें एक इलेक्शन असो प्रोसेस करता की एक नंबरातले वॉर्ड 2 नंबरातले काही 40-50 100-150 मतां हेतून हाडटात. तेन्ना एक रिक्वेस्ट करता अर्बन मिनिस्टराक आनी द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा की एक नंबर वॉर्डाक जे आसा न्हू ते 2 नंबराचे वोटर्स आसा न्हू तुमी एक नंबराक घालूंक पावना. म्हणजे अशें प्रोसेस आहा की सपोज एक नंबर वॉर्डाक जर एक XYZ पार्टी एक मेंबर निवडून येता आनी ताका जर तो जर काम करिना तो कितें करता आपण काम करून ना म्हणून तो 2 नंबरातले वॉर्ड काडटा थोडे मेंबर काडटा वोटर्स काडटा आनी एक नंबराक घालता जिखून येवपाक जाय हे जावंक पावना. हेजे फुडें आमकां काम करपाक म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन हे आसता न्ही इंजिनियर बी आसता वॉर्ड नंबर 1 म्हणटकूच 2 नंबराचो वॉर्ड मेंबर म्हणटा आपल्या वॉर्डाचें काम जावना तो कितें सांगता मागीर 1 नंबराचो वॉर्ड आहा तो ताका सांग बरें म्हणटा तूं आमच्या हितून खंय आसा पूण 2 नंबराचे वोट काडटा आनी हितून घालता हे जावंक पावना. म्हणून रिजर्वेशन ऑफ वॉर्ड्स शूड बी डिक्लेअर बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ म्युन्सिपल इलेक्शन. एकाच लागून आमी प्रेस एड्रेस केलेले अख्ख्या गोंयाची 11 म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन जावपाचे हे सगळ्यांक लागतले. अख्ख्या गोंयच्या म्युन्सिपाल्टीन जे कोण काम करतात तेंच्यांनी हेजे मातशें लक्ष घालपाचें आनी अवेअरनेस करपाचें आनी आपल्या मतदारसंघातले जे जे कोण MLA आसा न्हू तांकां सांगूंक जाय की रिजर्वेशन ऑफ वॉर्ड शूड बी डिक्लेअर बिफोर द इलेक्शन. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. श्री शांतादुर्गा कुंकळकान देवस्थान समितीन आयतारा 8 मार्चाक जावपी देवतेच्या सत्रोत्सव आणि गुलालोत्सवा संबंधित पत्रकार परिषद घेतली. मिरवणुके वेळार एक रांकेंत देवीचो आशीर्वाद घेवचो आणि धावपळ करची न्हय अशें समितीच्या वांगड्यांनी आवाहन केले. या दिसा जावपी धर्मीक कार्यावळी विशीं आयोजकांनी पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय माहिती दिल्या. पळयात. आमगेलो जो ह्या फावटीचो सत्र्यांचो प्रोग्राम आहा तो ह्या फावटीक देवीच्या दिसाक म्हळ्यार आयतार दीस आयला 8 तारखेर मार्चाच्या. म्हणजे मार्चाच्या 8 तारखेर सकाळ फुडें आमी देवीक महाअभिषेक घालतले सकाळी 8:30-9 वरांचेर आनीक तेजे नंतर देवीची पुजा जातली. मागीर तुगेलें सुवारी वादन जातलें आनी हें सगळें जातकर आमगेलो दनपारचो प्रोग्राम जो आहा तो महाप्रसादाचो प्रोग्राम आहा. जवळ जवळ 2,500 ते 3,000 लोकांची जेवणाची वेवस्था केल्ली आहा आगरशाळेक. 12 गांवकार सामके आमगेले डेडिकेटेड आहा ही सर्वीस महाप्रसादाची लोकांक दिवपाक. तेजे नंतर देवी 1 वराचेर 12:30 वरांचेर विराजमान जातली पालख्यांक आनीक 1 वराचेर देवीची पालखी फातर्वेच्या तिगेल्या देवळांतल्यान स्टार्ट जातली आनीक ती गोविंद घाटयेच्या रुटान कुंकळेच्या मार्गाक वयतली. कुंकळी देवीचें मूळ स्थान हें सगळ्यांक खबर आहा सगळ्या भाविकांक. आनीक गोविंद घाटे वयल्यान ती पयलीं मल्लांगणी वयतली. मल्लांगणींतल्यान तेजे नंतर ती सिद्धनगर वयतली आनीक मागीर भिवशां जें भिवशी पेड आसा थिंग रावतली आनीक भाविकांक दर्शन दितली. तेजे नंतर वडी म्हणून आमगे कुंकळे पावचे पयलीं एक स्टॉप आहा देवीलें थिंग रावतली. थिंग आमगेले खूब क्रिस्तांव बांदव मोठ्या उत्सवान देवीक स्वागत करपाक
मोठ्या उत्सवान एक कडेन जाता आणि ते माटो बिटो घालून आपल्या जे पेड आसा देवीचे ते बरे सजयता आणि तेच नंतर जवळ 3.5 वरांचेर देवी आपल्याल्या मूळ स्थान म्हणजे कुलवडो तळेबाट हिंगा आपल्या गेल्या वार्षिक जे पेड आसा ते बरें सजयल्लें आहा त्या पेडा भितर ती विराजमान जातली आणि जवळ 2.5 ते 3 वरां ती लोकांक दर्शन दितली कुलवडेच्या मूळ स्थानाक तळेपाटा पिपळा पेडा कुशीक. तेजे नंतर देविली पालखी जी आहा ती म्हारड म्हणटा वाड्यार वयतली, माड्डांतल्यान मागीर मारकुटार वयतली, मागीर पायराबान, धेमानीक आनी त्याच रुटान मागीर कट्यार वयतली आनी कट्या वयल्यान परती मागीर बोमडामळार येतली. थिंगा देवी सगळ्यांक दर्शन दितली लोकल लोकांक आनी थिंगसान परती देवी देवळांत येतली. आनीक देवळांत येतकीर मागीर देवळांत आनीक आमची विधी आसता आनी तेजे नंतर दुल्ल पेटीचो प्रोग्राम आसता आनी हे जाता म्हळ्यार जवळ 9:30 जाता. देवी जेन्ना भायर सरता तेन्ना पालक्यां बसून मुखार 12 सत्र्यो ज्यो 12 वांगडांक रिप्रेझेंट करता आमगे कुंकळकारांक, त्यो 12 सत्र्योय बी बरे मोठे गाजा बाजान बरें वाजप आसता, बँड आसता. हे जे ट्रेडिशनल बँड आमगेले कुंकळकारच आमगेले जे आमचे त्या बँड समाजाचे लोक असतात ते वाजोवन देवीक मोठ्या गाजा बाजान मोठ्या उमेदीन देवीची पालखी मूळ स्थानार व्हरता आनी ह्या उत्सवाक एक गुलालो उत्सव म्हणटा कित्याक आमी गुलाल लावन देवीची ही खुशी साजरी करता तेगेल्या गांवां मूळ स्थानार येवपाची. दुसरे म्हळ्यार सत्र्यो उत्सव म्हणटा कारण 12 सत्र्यो 12 वांगडाक रिप्रेझेंट करून देवी बरोबर येता. आनीक तिसरे म्हळ्यार रंगपंचमी. अशी 3 नांवां आहाय म्हण आमी तेका ट्रेडिशनली सत्र्यो म्हणटाय. आनी खूब आमचे जे क्रिस्तांव बांधव आहाय जे आमचे पुर्तुगेज टायमार कन्वर्ट जाल्ले तेवूय बी मोठ्या संख्येन ह्या सत्र्यांक उपस्थित रावता. आनी आमी बरो अरेंजमेंट केल्लो आहा सगळ्या स्टॉपांनी ज्या ज्या जाग्यार देवी रावतली त्या जाग्यांनी बरो अरेंजमेंट त्या वार्डांचे जे स्टॉप रावता त्या कमिटीनी बरे माटो बिटो घालून अरेंजमेंट केल्लो आहा. सगळे भाविकां कडेन मागता की तेमी बरे डिसिप्लिन रितीन देवीच्या कृपा आशिर्वादाची पावती घेवची आनीक सगळी सुख शांती सारकी दवरून कसल्या भाशेची बोवाळ नासतना हो प्रोग्राम करचो अशी हांव सगळ्यांक विनंती करता. आनी ह्या उत्सवाक मोठ्या संख्येन हजर रावन देवीच्या कृपा आशिर्वादाची पावती सगळ्यांनी घेवची. हे आयतार आयले कडेन आसा लोक खूब जातलो. हय आमी खूब एक्सपेक्ट करता ह्या फावटी लोक कारण आयतार हॉलिडे आनीक तशें पळोवपाक गेल्यार आमी बरें एलेबरेट अरेंजमेंट केल्ले आहा. हांव पर्सनली SP आमचो संतोष देसाय म्हणून आसा सावथ गोवा इन्चार्ज तेजे कडेन बी उलयला आनी लोकल इन्स्पेक्टर डायगो ग्राशियस ताकाय बी सांगला की मातशी सिक्युरिटी वाडोवपाक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर.